وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی آخر الزمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین خلاق عالم وحدہ لا شریک بادشاہی درگاہ نو حمدنا ثنا دو نخویرینچن حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخویل سخما آل ادھار کنکا ندنگ امیر اللہ سلام اور دروتی تحائف کن پیش بسپی باطلا۔ خداوند عالم وحدہ لا شریک بادشاہ سی یاننگی رہنمائی ہدایتی فری انسانی تخلیقی باطلا ندنگ الدن چفیت پی باطلا رب العزت دے عظیم ہستین کی ندنگ یوب سے انسان فدتاں سے میخص ایک سسٹم چک ایک نظام چک خداوند عالمی سے شزد بیس اور ابتدائی کنا یعنی رہنمائی فری انتہا تک دینے بہترین سسٹم چک رب العزتی شزدبیس کہ انسان لا تاکہ کھو راہ راسی کنا جت میں جت پا جی تمام انتظامات گامی فری جو خداوند عالمی سے یعنی فری بست بس پینو اگر انسانی دقت بس نہ غور و فکر بس نہ رہے چونکہ ندنگ اتی بدقسمتی ندنگ فرصت میں دی چیزات کو نہیں کہ غور و فکر بھی آئیت بھی تعقل و تدبر بھی آیت پی تفکر بھی آیت پی رب العزت سے ندالہ دعوت منت کی تعقل بھی آیت پی تفکر بھی آیت پی ہر حالات ہر واقعاتی کا مباہلہ چیلہ ضربیت پین ضربنا باہلہ مباہلہ یعنی مندگی سے درمیانی نو صداقتی پہچان بیالا بیایت پی دے میدانی او سے بیایت پی چک چک بیایت پی دے نفرین پولا ضربیت پین مباہلہ باہلہ کھری لغوی معنی پدوین کی چیز چک آزاد فتان سے اقبا تو دی مقام پی کا جب دی دعوت پو من فی وحلہ پوری مدینہ والن دم سے اون فیت پن یوسپی کا میدانی نفتالا دیولا جرد عید مباہلہ جو 24 ذی الحجہ واقع سون فیت پن 9 یا 10 ہجری 24 ذی الحجہ مباہلی میدان پینو عیسائی ندر سے پیغمبر مباہلہ سونس قرارداد سونس وعدہ وعید سونس آخر دی نکتی کا کھوں اتفاق سونس کہ بیل میدانی اون سے مباہلہ بیا تو خدا سے جس کی لے پیغمبر یہاں کھون لکا سلبیوں کھون لکھتی اولاد کن کتونزر یہاں یری اولاد پو کتسوں کھون لکھوری بسترن کن کتونزر یہاں یری بسترن کن کتسوں کھون لکھوری نفس پو کتونزر یہاں یری نفس پو کتسوں جب دی حکم پو اومنا یوسپی کا کوئی اسقف پوسی سنگ خدا لا اطلاع منس کوئی جس اوچی بیت ندانگ مباہلہ بیت امت بیلہ گیوسپی کا زیر نکوسی زیرت ندانگ گیوسپی کا پیغمبر حالات پلتت اگر پیغمبر انتہائی قریب کننگم وہ اون آرے انتہائی کھری نزدیک کننگم وہ اون آرے ندانگ سی کبھی بھی پیغمبر نہ مباہلہ بے من چاکو سچائی اگر پیغمبر پورا مدینہ والوں کھتے شور شرابہ بین اون آرے غدازی کو ندر سے مباہلہ بیت چونکہ خود سچا میں دیکھو ایک معیار چک کھوسی یغد دے دی معیار پوئن تو گیوسپی کا چیت ہوت پیغمبر چی انداز پہ کا شخصت میدان مباہلینو یا انداز پہ کا شخص کہ لقپو حسن مجتبہ لقپہ منے حسین فامینو کھرے اور
گیوکلا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دویل زلا علی مرتضی اہتمام پو چیبزے کے بیت زہرا مرضیہ ل پیغمبر سے اسکلت کی لے زہرا نسی گے کا گمبو تانارے یہاں سنگی گمبینو گمبا تامن ہے اور علی مرتضی ل حکم بیت کہ زہرا گمبیر زسپی کا یہاں گمبو کل بیت یا حکم پو کھورینو غدالا پیغام چی ممت پیت بھی اگر انسان دقت بے سے سنی فیصدی وکا غور و فکر بھی آیت بھی کوشش بسنا یعنی درل بھی انداز پو کھوری کا دنیا لفتنت کی غیا دی ہستی وینو گا قسمی اختلاف شیمت بھی دنیا لا پیغام چکپو جو ظاہری پیغام ان کردار مصطفیٰ کا اے چکپو درین دنیا لفتنت میدان مباہلی او فی بالا پہلا جملو مباہلی میدان پینو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسل بیوں فہد پوچھن کسل بیوں اللہم ہاولائی اہل بیتی پروردگار عالم دنیا سے اہل بیتی برینو سسے رائے پیش بھی آئیت پہ کوشش بیت لیکن پروردگار یہاں گواہ دکھ ہے ہاولائی اہل بیتی یونگی اہل بیت پوین جو میدان مباہلی گا سکی تو مباہلی میدان پینو جب دی ہستین تھون مچک نارے واقعاً دی ہستین ہوئی سامنا سون فی وخلا پہچان میں گوایت پی انسان چی باقی مت پی جب دی ہستین میدان مباہلی تھون مچک نا ایسائی گو سزرت نا مباہلہ بیالا تیار مت چی فری تیار مت تو کو سزرت واللہ انی ارا وجوہن نل میدان مباہلین دن چہرے باقی تھونیت اگر واقعاً دیوں سی دی غدان دکھ سویت پی بلق پلو کھوری ملسی کنا اہر نور زرنا خوینو طاقت مت انکار بھی آئیت پی انتہائی افسوسی نازیزہ جنہیں تاریخ کربلا لگنا سے مطالعاتا نارے یا چہرہ چک پو جو ایسائی لا یا چہرو تھو منا مباہلہ یا مکھت پھیت پی یا چہرو میدان کربلائی کہت پی پا جو واضح یت پا درو حسن مجتبہ درولن یت پنا بلبس یت پنا شاید کوئی نظر پو میدان مفق نا حسین مظلوم کربلا پیغمبری سی میدان مباہلینو ایسائیل واضح بسے تنفیت پی چہرو حسین مظلوم کربلائی چہرو ان پا جو مصطفی چہری برابر کتھون یت پا چاہ فاہمین گھریت پا مصطفیٰ سی اور چہرہ حسین ایسائیوں واضح اندازی کتھونس تھو منظرت کی واقعاً اگر دی چہروں بھی مقابلی نوگا اون آرے کو زرت کی قیامت تک نتی نسل چک ملوسویت پین دنیای کا حسینی معرفت سونس ایسائین اللہ درنگ کربلائی میدانی کا اور دی عظیم ہستیوں درنگا عرض بس یا اہل بیت پو درنگ جب کسائے یمانی ناجوں پینو داخل سونسی خدا وند عالمی سی خنمی کنا جبریل امین لزرت خنمی فرشتون لزرت کہ لے سکان سماوات لے خنمی دک پیت پی ملائکن کھداسی روی زمینی کرتس کو سیخ دون کرتس جیسے دا خدا کسل بیوت واللہ اگر دی درل بیت پی خلون پو مزین بس بیت پی خنم پو دی استغجی دی سا دی تمام چیزات کو لنگا مزین بسیل دن چک ست نارے مقصد کو یو ان کی یوم فرنگا سیل دن چک فیت پین اگر دیون کائناتی کیوں مقصود مت چک پین آرے نسی دی چیزات گامل دن میں چک پین پا نور پنجتن مقام چیگی کا جم سو سید پا دے وخلا جبریل امین اسی سوال بے تعجب دے سوال پو تعجب ان دی سوال پو دی مقام پو تعجب ان لیکن دقت بسنا غلال دینا ہاں غلال درست ہوئیت پین کہ پیغام جبریل امین گا فرد کوئن ضربنا روزانہ کم از کم یہاں یخشک در مصطفیٰ کا حاضری تنکن فرشتوں ہوئے نہیں پیغام کھورے کبھی زہرائی رخلا کبھی حسینی جولا جولائی بیالا کبھی حسین اسنیت چلنا بہشتینا گنچس کیوں ماں کبھی دی ناغی حسن کھستوں دکھ سے خدای لمینو انفاق فی سبیل اللہ بس بے وحلا بہشتینا افطاری کیوں ماں کبھی
حسینی درزیف سے کپڑا کھوما دیہت پو مانوسیت پن کہ جبریل لنگ وزن مگوایت پی سوال مت لیکن جبریل اسی سوال بت رب العزت اللہ پروردگار دی کسائے یمنیت پی دی نور کنسوین دیکھا رب العزت اسی ظاہری جمال پو وکا فرشتوں لا زیارت بے مچکس دیں باطنی کمال و جمال پو بھی فرشتوں لا زیارت بے چک پچک نارے خود جبریل لا پہچان مسوس دیں ید کھن کن سوین ضربن خداوند عالمی کسل بیمت ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا لے جبریل کیا اسی توس دین ید پو فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کوئی بابا محمد مصطفیٰ ان کوئی عشی علی مرتضیٰ ان اور کوئی نونو اس کو حسن نہ حسین حسین تھونکھن کنین کربلائی نو حسین متھونکھن چی سومت پا یو فری گندے میدان کربلائی نو ابو الفضل عباسی سے بلکہ کربلا تھن مپدن لا مکی نو جب حسین مظلوم کربلا سے مکس کرے شخ وید پی ارادے بیانا تاریخی نو سب سنست کہ عباس علمداری سے تاریخی خطبے چک مکی کا کسل بیونس حسین اجازت کا عباس علمداری دے خطبین و کسل بیونت لے ایوہ الناس لے میوں تعجب انا کھدالا دیرین امام یعنی عباس انداز پہ دیں دے کھدالا دیرین امام کعبی کا اون سے کعبہ لکھر بنا کھدالا دی امام معرفت مت اگر مقام امام کیانگی سلطت نفتس کی دیرین دی کعبہ لزینت اون ستنا عباس علمداری جملوی نیدان سی دقت بیس عزیزان عباس علمداری کسل بیوت دیرین کعبہ اگر زینت اون ستنا کعبہ قبلہ مسلمان سون ستنا کسل بیوت یا امام پو بھی حالانکہ کھری سم بوائن دے علی مرتضی کھری سم بوائن لیکن دیکھا سسیر اللہ نسبت میں نمت کسل بیوت لے مسلمان کن یا امام پو بھی بوئی وجہ سے کا کعبہ لدرین عظمت تھوب سید پین اور کسل موت کھدا اللہ موزین گوارگوس کھتی جمعینو ید پی دی امام پولا کھوالا ضرورت میں پن کعبی تواہ بیا امید پی کھوینو جد سے حد طاقت اور عظمت ید اگر کعبہ لسکت زرن کھوی تعظیمی کعبہ لان سے کھریشی تو امید پی معرفت کو چکت گا امام حسینی عباس علمداری کسل بیوت لیکن انتہائی افسوس ان عباسی کسل بیوت لے میون دینے کھدان افسوس ان کھدان دت سے حد پستی سونست انا کہ کھدان اسی دی افراد کن موتی دم کی منت اللہ اکبر موتی دم کی منت کس کس پی کن دیوں موت ندر سے کھیل بینت پیغمبری کسل بیوت مسئلو اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح یعنی یہ اہل بیتی مثال پوچھن ضربنا نوحی نیوی مثال پوچھن اگر چکلا واقعا نوحی نیو پتہ یت نارے دیرنگ دے ارجیس پو پتہ یت پین 950 سال نوحی قوم لا ہدایت بس پو یت پین دے اور قوم پو سی دہت پو نوح لا تکلیف تن فیت پین کی دت سے حت نوح لا ردوا تنگت پا کی ردوے ناجو پین نوح نو بچک نارے کون لقسمت پا بس دیو شیس پین لوگ سے وقت پا جبریل او سے نوح ردوے اوک پی نفیومت پا زخم بخم کن صاف بیت پا یوخ پی کے یہاں تر و تازہ سون سے تھنت پا بلکہ صدی کھائک نوحی زندگی بیس لیکن اتوں سے چی بیت پا زربنسو سے اولاد کن حج چکھروں سے نوح لڑدوات چنگت پا اور اولاد پا لزرت پا لے جو کذاب ان جو ساحر ان جو جادوگر ان نتی اتا اپوں سے کھوے کردوات چنگن اوفن نسی سردوات چنگن یت پن کھدان سردوات چنگن اولادی تربیت پا دب زکبت پا دا اولاد لگتانت پا کہ غیاں بین یت پین کھیاں بین دک دو فری 950 سال قوم پا سی صرف قوم پا لزرفین نوحی سی لا الہ الا اللہ تفلحو لے قوم کھتاں لا الہ الا اللہ زر کھتاں لا فلاح تو بین 950 سال قوم پا سی نوح لڑواتا فیت پین کبھی تسلیم مسوس نوح لا تو نوحی سے آخر پینو جس پروردگار عالم دی قوم پا ہدایت بس غفلت سے یہاں چپت نبیس تو نوح لا خدا سے حکم بیس کہ لے نوح یہاں کشتیف چس کشتیف چاریخ حضرت نوحی سے تو کشتیف چاریخ ونمی اسی دولسا مسکرہ بس نہ چھومت نہ گمسومت سمندری کنارے لا اگر چیگی کشتیف شت نسان انسان عقلی اومن پا نوحی کشتیف شینیت میوں مسکرہ بینیت کہ واقعا دیوانہ سونست کو منٹل سونست ترے دیہت پو نوح لا میوں سی تانا تانس کہ حتیٰ کہ نوح کھری بول اسان باور سونس کہ واقعا نگی بابا سی بیایت پی لس پو آقیلانا میں انجر ویت پی کا
اهلی معنا اور مفہوم پو غلال وزن وار گوسپین عزیزان اهل چیل زربیت بندر جب نوحی کشتی دن مچکنا خدا وند عالمی طرف طرف لنا حکم بیس چھلوتے ہونس ننگ کنی نچوبیونس تنور کنی نچوبیونس جگہ جگہ لنا چونس دنیا چکا گاؤں مریس ریح فنا نوحی سی میل لسکت جس لے نی کشتی نو سوار سوں نی کشتی اونگھن پولا نجات تھو بیت بین دو دنیا کے لوس بین ایک آما غرق بین تو کچھ افراد چی مت پا نوح ننگیم بو کشتی نو سوار مسونس حتیٰ کہ نوحی بو گھانسا مسون ری ٹوک پی کشور سونس نوحی زرسلے ٹوک پی کا مشور نگا ننگیم بو کشتی اون ضرب نظرت نگا ٹوک پو سے بچائی بین یہ کشتی سے بچائی می بین کشتی نہ نجات اومی کا نوحی بولا یقین مسونس نوحی بولا جب دی یقین پو مغوا چکنا شدت سے حد پو بلند سونس نوحی بو غرق سونس غرق گو تھو منا آخر اتا ان پا نوحلا دوبارہ یا محبت اوس محبت پیدری نوحی ناجو اوس نا خدا وند عالم نا کسل بیمت کی پروردگار دنگی اہل انہیں گی بو انہیں تو خدا کسل بیمت لیسا من اہلک لے نو یہ اہل مین ہے یہ اہل ان سے چک پہنارے یری کشتی نو سوار گو ان پا یری تابیداری بے ان پا یری تابیداری مبے سمجھ لو کھو یہ اہل مین غرق سونس تو پیغمبری کسل بیونس لیں گے امت جس طرح نوحی قوم پو غرق سون پو صحفو غلط ہوں ونیت کدان سان غرق رنگا سی بہترین راستے چکمینے گوید کہ راستو چین زودنگی اہل بیت پوئن یہ اہل بیتی مثال پو امت محمدی ناجوں پینو کشتی نوح نا برابر ان گاسو چک دامن اہل بیت نا وابستہ سونا کھولا نجات کیت پین اگر وابستہ مسونا کھو غرق گوائیت پین جب اہل بیت کمزور بیا چکنا رہے اہل بیت ندا نظر انداز بیا چکنا رہے انسان چیسونس ضربنا غرق سونس چینو غرق سونس ضربنا دنیای دی طوفان پینو غرق سونس دیہت پوکھو دنیای ہدایت و رہنمائی ایمانی شتن تقرین سونس کہ خود نجاتی ذریعہ انکھن کن گھولو مجن مسونس دو فری گندے کربلائی کا انکھن کنی سی زرد دیں کہ حسین مظلوم کربلا شہید بسے نہ جنت انگوالا کربلائی کے میتھن سے سکو تاریخ کربلا سے رقم بدے چیگی سی زرد کی حسین فیق بیو نا می بیو یری مرضی لیکن جہنمی سو سے مت پیامی دک بن نعوذ باللہ اللہ اکبر دت سے نظریہ خراب سو فیت پی دے افراد کن کربلائی کا اون سے چک جب نظریہ دت سے خراب گوا چک نارے کھولا قدر چی بھی سکت معرفت چی بے سکت یو فر عباس علمداری سی گوندے میدان کربلائی کا کھری آخری حجت ادا بینچین خطاب پینو کسل بیونس دے لے مسلمان کن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی کا ذرکھن کن کدالا موزن یہ دا کدالا سوی مقابلیوں سید پین دربو عباس علمداری کا سلمون دے کدالا سوی مقابلیوں سید پین جو اہل بیتینا پیغمبری نزدیک ترین کنینا پہلا واحد شخص پوین کتین اچھی نگل ازر رو یہ زمینی کا حسین پچڑ گلبے یا یت پینا سوال پو عباس علمداری بت کہ حسین پچسان حسب و نسب و ہر چیزی لحاظی نلتسے کیوں نا کھپڑ گلبا رو یہ زمینی کے کتالا تھوپتو گا جواب مت پین سوسی سا ضربہ منگنز کی حسین پڑ گلبے سو مت زرے لیکن چیسوں ضربنا انسانی دی ظاہری نگاہ پکا بلکہ کھوے باطنی دے نگاہ پکا بصارت و بصیرت نسکوے کا انسانی پردہ اون فی بخلا کھل گا چیز پو موزین مگوائیت پہ بیالسوں پچسا انسان بدتر سوں سید پا میدان کربلائی کا دو فری گوندے عباس علمداری سی کسل بیوت دے آخری اذن جہاد چل بے وحلہ حسینی شتا اون سے نے کسل بیوت کی مولا حسین نالا دی اقوام پو بھی فکر پو برداشت کو حمد یری مقابلی یت پی دی فکر قوم پو بھی کھر یت پی دی فکر پو عباس لا برداشت کو حمد یعنی اذن جہاد شزد بیس اور شجاعت عباس دینے ان پا دے 13 سالی عمرینو جنگ صفینینو علی مرتضی سی عباس لجہاتی اجازت شزدے بسد پا تنہا سون سے صفینینو چھی کا قبضہ یت پی صفینینو ماوی فوج پو تحس نحس بسنا چھی کا عباسی یکا و تنہا قبضہ بسپن پا
لو چکسمی اور کربلا کا عباس عمر پو ان پر 34 سال اے جوانی عروج جوانی پن پا عباس علمداری تو کربلا تحس نحس بھی آیت پا عباس علمداری فری مشکل چیز چک میں ان پا لیکن کبھی مولا حسین اسی اذن جہاد عباس لشست مبس آخری وقت پینسا اذن من ستنا اذن مشروطہ شرطی طور پر اذن شزد بس عباس لا ایک عملہ تھاوین وایت پی اجازت من فید پین تھاوے اجازت من پین عباس علمدار اللہ حسین مظلوم کربلا سی میدان کربلا کا تھاوے اجازت شزد مبس کی کسل میں اس لے گیا سقائے بنی حاشم انہیں بنی حاشم لچھکیوں کھن ان یا لنگا اجازت منت یری سکینہ اسکم سنیت شخص نہ سکینہ لچھکر شخص تو عباس شخص شکھوں ماں اور دچے قتل و غارت چی بست نارے صرف حسینی اذن پو بھی حدود اندک سے نہ عباسی جنگ بس پین نہر فرات تک تھن ملا عباسی جنگ بس نہر فرات کن لخ سے خیمہ گاہل تھن ملا عباسی جنگ بس پین دو پتھل جنگ چی عباسی کربلائی کے بس پین تو دی اجازت پوچھو بچکنا عباس میدان کربلائی کے شخص فوج کن نسبیس ہزارہا پہرایت پی فوج پو پراکندہ گوانا ابن زیال لزیس دوبارہ فوج تو زر بنا ابن زیاد زرد لے افسوسین ہزارہا فوج پو پہرا دکپا مندت چیگی کے کھدا مڑگل با یہاں فوج تو زر بنا دے جواب من کھن پو سے زرد لے جو عباس ان جو صفینینو لو چکسوم ان پا کربلائی کا 34 سالی کا اون سویت پین جب 13 سالی کا غدان لکھوے کا مڑگل متو بنا دیرین 34 سالی کا کھری فوج پو بینو حمد چیو عباسی مقابلہ بھی آئی لہذا عباسی کا کور بیننا کھری پوری فوج پو کھانگا سی کربلائی کا عباسی حسارین تو انزرے اللہ دولت بن عباس علمدار اور دے عباس کو ہی دیری میدانی نو شخصت جب مالک وفادار گوا چکنا عزیزان تاریخ کربلا سر بھی سے عباس علمدار نہر فرادی نو شخص نہر فرادی نو شخص نرتننگیم وہ نہر فرادی نا جونجوس اور تل حکم بت نہ چوک چانسس کم سیت شتوں کوسی عباس لفت دولا جبین وفاداری وفادار ننگیم بو دک پنا کوئی استعمالیت پویت پی دی حیوان پسا وفاداری کھلسن لفظ کوسی عباس لفت عباس لنگو زنسوس کہ انگی وفادار تو سی چیز رت کوسی زرت مولا نہ پتھل یہاں سکم سیت پن ہے اگر یہاں چھپ جس نگا سی فرات کنا چھتوں مہیت پن مت نگا سی چھمی دوم عباسی لقبینو کھلبینو چھلنس سو سے سامنے کھوس چھلتت عباس علمداری تس نظرت عباس جو وفا مین ہے کھری مولا حسین سکم سندک پا سکینہ سکم سندک پا زینب سکم سندک پا اگر یانگی چھتوں سے نا اگر بیل علی مرتضی سی ترسنا محمد مصطفیٰ سی ترسنا زہرائے مرضیہ سی سوال بسنا عباس حسین سکم سن سکینہ سکم سندک سے نا یہاں کربلائی کا چھپ جیسا زرنارے یہاں اچھی جواب میں نظرن چھو مبجس پا فستاس پروردگاری رزق کے جلالت محداد ندس عباس علمداری وفا پا ندس پروردگار عالم باب الحوائی جی حق نہ حربت ندس گا نزگات ماں فو مریضوں میں فری سوی اولاد کن ہاسپٹل ایڈمٹ یو جرے سوی اتنا او ایڈمٹ یو جرے مختلف قسمی بیماری کا پروردگار دعا بے سے سنگائے گناہگارین یری سامنے کیوں میت پیچیشی مت لیکن روایتی نو صادق سچا روایات کو نکل گئے یقینیت دی روایات کو نہیں اوسط کی بیلا قیامت جغلسان ارگلمو زہرائے مرضیہ سے عباس علمداری فی اخلاق کو کھرے محشر میدان امت زر پروردگار عالم غیسا دری یا مجلس بھی کا عباس فی اخلاق کو واسطہ لبر دعا پروردگار عالم بحق عباس علمدار اور عباس علمداری جداسوں فید پی فی اخلاق کو نواستا پروردگار عالم دی بیمار کن صحت و سلامتی نصیب کو چکیا اللہ اولاد چی بیمار اتنا دین کربلائی کا اولاد کا اون فید پی دے
دمبو کا نزغات پروردگار دی اولاد کو نیا صحت و سلامتی نصیب کو چکیا اللہ اگر اولاد نرینہ اولاد صالح تمنا یتنا پروردگار عالم دی کربلائی کہا خالی سوفا یت پی اصغری چمبو ندرس نزغ پروردگار اولاد تمنا یتن کو اولاد نعمت اشتنا مال مال کو چکیا اللہ غائی دی جمی شخص حسین مظلوم کربلائی مجلس فری قولی فعلی مالی امداد سوسی بین یتنا یا جو زینت زقبلا مرسیہ نوحا ذاکرین کنی ذکر حسین زرعی کا دی مجلس مزین بین پروردگار عالم دی گامی فلوح پو یا شرف قبولیت شزد بسیا اللہ اور غیاں گاں مالا دامن حسین وابستہ دک پہ پیان توفیق شزد بسیا اللہ یولی شخص یدکن یولی نباہر یدکن گاں مالا پروردگار عالم ہوں رزق حلالی نو یا برکت شزد بسیا اللہ گا قسمی پریشانی یدنا بحق ابو الفضل عباس جو پریشانی یا دور کو چکیا اللہ اور غیاں گاں مالا پروردگار عالم دامن اہل بیت نہ وابستہ دکھ سے زندگی بھی آیت پی توفیق شزد بسی اللہ غائی درمیانی نر گلکھن گاما بالخصوص دی چمینگی محلینا سو مؤمنہ مؤمنات چی دنیا کے نر گل ستہ پروردگار عالم محمد و آل محمد شفاعت بکھونا یا نصیب کو چکیا اللہ غائی اخصن یتکن کن ایمان چن زندگی نصیب کو چکیا اللہ عالم اسلام لپرچم اسلامی سائی متحد کو آیت پی توفیق شزد بسی اللہ ملک خدا داد پاکستان لا استحکام شزد بسی اللہ افواج پاکستان لا تمام محاذ کو نکا فتح و نصرت نصیب کو چکیا اللہ تمام مظلوم مسلمان کو نبی حق مظلوم حسین کربلا یہاں سے مشہم و آزادی نصیب کو چکیا اللہ بس عزیزان گرامی عباس علمدار دے عظیم ہستین جب ایمانی دے بلند درجی کے یت پچک نارے حسین لسان عباس کا غدیان یت سکینہ لسان غدیان یت زینب اولیاء لسان غدیان یت کربلائی کا یقین یت پا عباس علمدار یت پی نمزو غلا لگا مشکل چی پریشانی میں جرے یو فری گندے سکینہ یہ معصومہ سی مشک پا عباس علمدار لمین تانفی بات لا دے چنچے بلبس گاما چان سے کیوں سے نا دے بلبس گامی لقپین اسنت کل یخص کسل بھی وجب نی بات چنچے چکھرے لوگ سے شخ پا چکنارے نسی یدن گاما لچوب گوئے نہیزر اللہ دیو لزر بن امید عباس کا سکینہ لا حرم لچام چے امید چیت پہا لیکن عباس میدان کربلائی کا شخصت سو سے فلوح کو بیس عباس علمداری لیکن قضا قدر پویو ان پا عباس نہر علقمی کا فیخلہ اس کو عباس جدا گوائیت پو سام تے فلوح چی بسنا عباس علمدار نہر علقمی کا متھنس شکر لوگ سے خیمہ گاہی کا عباس متھنس دی تمنا پو پورا مسونس تمنا اس عباس لئیت بن پدے چک پو حسینی دیدار بین دک پا یت پو چک پو کربلائی کا نسکینہ لچکیوں میں یت پو جب یاغ دیانگ اس کو عباس لچھت پا چکنارے عباس جب ہم با جرعت پو ختم سونس یانگ گوایت پی دے شوق پو شمس خیمہ گاہی رولا دفری گندے حسین مظلوم کربلا عباس علمداری گوسنس کی کتھن بچ کنارے عباس علمداری پہلا درخواست پو حسین لیو ان پا مولا اے شہداء کن چخفو نیانگ خیمہ گاہی کا مکر ہے تو حسین کا سلبی ہوت دیویچ علت کو چن عباسی آنگے جفل بسیاہ میں گھربا یہاں چنگا دی کہ کنارہ لفاں سے یقنارے شاید دشمن لیوک سمن کہ عباس دنیا ایک نرگل فی بالا حسین حمبہ خوان شخص کہ عباسی لاش کو کھرے گھربا حسین لمنگن ما نہر علقمی کا عباس فاسے یقمنظر دشمنی یری سمت کا کلتانا تامنظر بنا اللہ اکبر عباسی کا سلبی ہوت حسین نی مقصد پو دومین کہ یالا دشمنی تانا تھنچک پایت پو نی مقصد پو یوین کہ نگا اومی وخلا سکینہ لدہ وعدہ بسد پا کہ نگا یالا شکر اونگد زرے ہنگی لگ پانگیس کو سکینہ لمن مایت پی شو من مایت پی لگ پانگیس کو نگیر کو پاؤں پی کمت ہے اگر دی لگ پانگیس کو یود سک پنارے نا فلوح بے سے یہاں سکینہ لچوی کرے گی پا نالا اگر سکینہ حقیمی نبیوں سے نی لاشی کو اوزے نبوات سن سے یری سکینہ سکم سے نالا چوش از دے زرنا نالا سکینہ لب اللہ یاوے
اللہ اکبر حسین عباسی گوس کس کی کہا عباسی دوسرا چیز پو کسل بیونت مولا ہنگل تمنا چکیت یا تمنا پو پورا بسر بنا زرد گستاخی معاف ہنگی تمنا پو دنیا کا اوفی وحلا مولا یری زیارت بسمن اب دنیا کا نگوئے وحلا سنگا عباسی تمنا ان یری زیارت بسے گوائیت پو لیکن انتہائی افسوسن مک چک پونگالا داؤں سے بنسوں سے مد مک چک پنگس پیر چھک پووں سے بنسوں سے مد لگ پو کیوں سے ترتک زرک پا عباسر کو ایک افیان لنگس کو جدا سے مد آقا انگیق زمک پی کنا چھک پو چک ترت نارے دنیای کنا گو پد اللہ یری زیارت پو بسے گک با رب الحالہ عباسی دیس زران پو دھو منا حسینی کسل بیونگت نی فونو عباس انگیر گسپی کا کیساس نیلہ تمنا چیود یالا کا کی لکھو تھو دمے یری آخری سلام پو تھن فی بالا کا کی خشل چاک سمت لیکن اس نگی ارمان چکس نیلہ کھوڑیت یونگی تمنا پو فیوزن یا دنیای کنشوس انگلا رخصت چل زرے تو کسل بیونگت مولا ہے یری تمنا پو چین زربنا کسل بیونگت عباس یری یا حسے کا ارگس پی کا کلا یا کا کزرے کسل بیونگ زرے حسینی عباسی دوم پی کا دوم پخلنت عباسی کسل بیونگت حسینی ارمانی مطابق ہے کا کزرے کسل بیونگ منا ارگس پی کا غریب ہونے کس کر لے عباس حسینی سنگی ارمان پو پورا سو نری یری زبانی کا کزر فی بالا انگی تمنا چیزی کی جاملو صلی اللہ علیہ وسلم